Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada salah satu Ustadz Wahabi, bahkan itu merupakan dedengkot babon Wahabi. Tiada lain, ia adalah Al-Mukarram wal Muhtaram Syekh Engkong Yajid, ya, Engkong Yajid. Engkong Yajid itu menyatakan di dalam salah satu video yang sudah beredar di YouTube, dia berkata, membaca Al-Quran di kuburan tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari sahabat. Membaca Al-Quran itu di rumah, di masjid. Begitulah apa yang telah disampaikan oleh Engkong Yajid. Wahabi itu bagi kami orang-orang yang sangat minim referensi, tetapi seringkali menyalahkan dan menuduh bid'ah amalan-amalan yang telah dilakukan oleh orang lain di luar kelompoknya sendiri. Begitulah Wahabi. Ya maklum, karena memang sesuai dengan namanya Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Apakah benar mengaji Al-Quran itu tidak ada contoh dari Nabi? Ya Allah, piye ya? Begini teman-teman, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari di sini dijelaskan, silakan cek, ini ada matan Al-Bukhari, ya, punya kami terbitan Nurul Huda di juz pertama. Di sini oleh Imam Al-Bukhari, beliau meriwayatkan sebuah hadis sahih di dalam kitab beliau. Kata beliau tepat di halaman 217. Haddatsana Muhammad akhbarana Abu Muawiyah an Abi Ishaq Asy-Syaibani anis Sya'bi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala mata insanun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu famata bil laili fadafanuhu laila falamma asbaha akhbaruhu faqala ma mana'akum an tu'limuni qalu kana al-lailu fakarihna wa kanat zulmatun an nasukka alaika fa'ata qabrahu fa shalla alaihi. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada orang yang mana ketika orang itu sakit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang tersebut. Tetapi sayang, orang itu mati di malam hari dan dikubur pada malam hari. Setelah pagi harinya, akhirnya para sahabat memberitakan kepada Nabi bahwa orang tadi sudah mati. Faqala ma mana'akum an tu'limuni. Akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, kenapa kalian tidak kasih tahu saya? Kenapa? Qalu, akhirnya para sahabat jawab, kana lailu fakarihna wa kana zulmatun an nasukka alaika. Pada waktu itu malam Nabi, kami takut membebani Anda. Mohon maaf Nabi, kami takut memberitahu Anda, takut mengganggu Anda, membebani Anda, itu karena tengah malam. Fa'ata qabrahu, akhirnya Nabi datang ke kuburan orang tersebut, fa shalla alaihi, dan menyolati orang itu. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke kuburan seseorang, pada waktu setelah nyampe di kuburan Nabi menyolati orang itu. Ini teman-teman ya. Dan perlu diketahui, selalu diingat bahwa sholat jenazah isinya diantaranya membaca ayat suci Al-Quran. Apa itu ayat suci Al-Qurannya? Surat Al-Fatihah. Ketika Yazid Jawas itu berkata tidak ada contoh membaca Al-Quran di kuburan. Loh, Nabi itu jangankan ngaji Al-Quran di kuburan, Nabi bahkan nyolati jenazah di kuburan. Dan sholat jenazah itu isinya salah satunya adalah membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu adalah bagian daripada ayat suci Al-Quran. Paham ya? Kemudian di dalam halaman yang lain, beliau Al-Imam Al-Bukhari dalam halaman 229 di sini dijelaskan, haddatsana Muslim
Haddatsana Syu'bah haddatsana Asy-Syaibani 'ani Sya'bi qala akhbarani man syahidan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala qabrin manbudhin fasaffahum wa kabbara arba'an. Menceritakan kepada kami Muslim, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Asy-Syaibani dari Asy-Sya'bi. Beliau berkata, menceritakan, memberitakan kepadaku orang yang menyaksikan langsung Nabi mendatangi kuburan yang terpisah dari kuburan yang lain. Ala qabrin manbud. Fasaffahum wa kabbar arba'an. Kemudian Nabi Muhammad SAW membentuk saf para sahabat lalu bertakbir 4 takbiran. Dalam artian kemudian Nabi melakukan sholat di kuburan itu. Ini. Lagi-lagi sholat di kuburan ada ayat suci Al-Qur'annya teman-teman. Begitu. Kemudian qultu man haddatsaka. Saya berkata, siapa yang menceritakan ini kepadamu? Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Yang menceritakan kepadaku adalah sahabat Ibnu Abbas. Kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abdul Wahid, haddatsana Asy-Syaibani an Amir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin qad dufina lailan faqala mata dufina hadza qalu al-barihah. Qala afala adzantumuni qalu dafannahu fi zulmatil lail fakarihna an nuqidhaka faqama fasafafna khalfahu. Qala Ibnu Abbas wa ana fihim fasalla alaihi. Jelas Nabi itu menyolati jenazah di kuburannya. Ini teman-teman ya, Nabi nyolati jenazah di kuburan. Dan kita tahu sholat jenazah isinya diantaranya ayat suci Al-Quran. Kalau Yazid Jawas berkata tidak ada contoh dari Nabi membaca ayat suci Al-Quran di kuburan, jangankan ngaji Al-Quran di kuburan, Nabi nyolati jenazah di kuburan. Apalagi hanya ngaji, sholat jenazah itu Nabi. Dan di sholat jenazah itu pasti ada yang namanya bacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kau pikir surat Al-Fatihah itu surat cinta? Hah? Atau surat dari pacar? Piye konggong. Ini makanya tidak heran apabila Al-Imam Ahmad berkata di sini dalam kitab Ihya Ulumiddin, tepat di juz keempat punya kami terbitan Maktabah Imaratillah. Dalam kitab Ihya Ulumiddin ini, Al-Imam Al-Ghazali, ini karya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Beliau di sini menjelaskan, wa qala Muhammad ibnu Ahmad Al-Marwazi sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqulu idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil kitabi wal mu'awwidhataini wa qul huwallahu ahad waj'alu thawaba dzalika li ahlil maqabir fa innahu yasilu ilaihim. Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi berkata, saya mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, apabila kalian memasuki pekuburan, maka bacalah surat Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan baca Qul huwallahu ahad. Waj'alu thawaba dzalika li ahlil maqabir, dan jadikan pahala bacaan Al-Quran itu kepada penduduk kuburan, fa innahu yasilu ilaihim, sebab pahala bacaan suci Al-Quran itu akan sampai kepada penduduk kubur tersebut. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal ngaji Al-Quran di kuburan, bahkan disuruh itu oleh Imam Ahmad bin Hanbal, jadikan pahalanya untuk ahli maqabir tadi. Ini Ahmad bin Hanbal itu merupakan imam besar ahli sunnah wal jamaah dalam dunia fikih. Kalau Yazid Jawas siapa? Hah? Imam masjid sudah untung. Kemudian tidak hanya Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Asy-Syafi'i yang juga merupakan salah satu imam mujtahid mutlak mustaqil, imam ahli sunnah wal jamaah dalam bidang fikih, dalam kitab Al-Umnya, ini terbitan Darubnil Jauzi, tepat di juz pertama, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, wa uhibbu law quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyiti, dan aku senang apabila Al-Quran dibacakan di sisi kuburan dan didoakan itu si mayit. Ini Imam Syafi'i menganjurkan kita ngaji Al-Quran di kuburan.
Imam Asy-Syafi'i, imam mujtahid mutlak mustaqil. Kalau Syekh Yazid Jawas Al-Anqami itu siapa? Imam musalla, untung. Kemudian maka tidak heran apabila Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menjelaskan di dalam kitabnya Al-Azkar terbitan Darul Ilm. Silakan yang punya lihat pada halaman berapa ini? Halaman 147. Beliau mengatakan, qala Syafi'i wal ashabu yustahabbu ay yaqra'u indahu syai'an minal Qur'an. Qalu fa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan. Imam Asy-Syafi'i dan ashabus Syafi'i mensunnahkan kita mengaji Al-Qur'an di sisi kuburan. Ini sunnah mengaji Al-Quran di sisi kuburan menurut Imam Asy-Syafi'i dan ashabus Syafi'i. Bahkan mereka semua berkata apabila mereka menghatamkan Al-Quran di sisi kuburan itu sendiri, maka kana hasanan, hal itu baik, hataman Al-Quran di kuburan. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i dan ashabus Syafi'i, bukan menurut engkau Yazid Al-Wahabi yang bukan imam mujtahid mutlak. Kalau cuma imam musalla apa? Kemudian di sini oleh Imam An-Nawawi dikatakan warawaina fi sunanil Baihaqi bi isnadin hasanin anna ibna Umar istahabba ay yaqra'a 'alal qabri ba'da dafni awwala suratil baqarati wa khatimataha. Saya baca awwalah itu saya jadikan maf'ul daripada ayat qira'ah. Kalau dijadikan naibul fa'il juga boleh, nanti ayat qira'ah. Opo awalu gitu aja. Saya baca awal aja, jadikan maf'ul daripada ayat qira'ah. Ya Qur'an ini fa'ilnya lari kepada wong lah, atau zair, orang yang berziarah gitu aja. Kata Imam An-Nawawi, kami meriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau ini sahabat, Ibnu Umar mensunnahkan ngaji Al-Qur'an di atas kuburan, yaitu surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah dan penghujung surat Al-Baqarah. Ini sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar pasti lebih paham tentang masalah ini. Oleh sebab itulah dianjurkan ngaji Al-Quran di kuburan. Silakan cek kalau masih kurang dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kalau masih kurang cek juga dalam kitab Hasyatus Syekh Al-Baijuri, Ibrahim Al-Baijuri. Silakan cek juga dalam kitab Bisrul Karim Bisari Masail Ta'lim. Silakan cek juga dalam kitab Nihayatul Zain. Silakan cek juga dalam kitab I'anat Talibin. Kalau masih kurang, cek juga dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Kalau masih kurang, cek juga dalam kitab Munil Muhtaj. Kalau masih kurang, silakan cek dalam kitab Yas'alunaka Fiddin wal Hayah. Kalau juga masih kurang, silakan cek dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuh. Kalau juga masih kurang, silakan cek juga dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kalau masih kurang, silakan cek dalam kitab Hasyatul Bujairami Al-Khatib. Cek di sana. Wah, terlalu banyak teman-teman. Kami malas ya kalau cuma mau nanggapi siapa itu ustadz-ustadz Wahabi yang ilmunya sangat secuil ya. Makanya teriak bid'ah, karena memang Wahabi wawasan agamanya hanya bid'ah. Padahal mereka itu ya Allah luar biasa bodohnya. Ya Allah, makanya belajar. Kasihan umat Nabi. Kalau tidak tahu, kalau tidak paham, meneng cangkeme. Kasihan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami begini teman-teman, kasihan ya, kasihan. Kenapa orang bodoh sampai berkeliaran? Kenapa orang bodoh kok berfatwa begitu di depan para jemaah? Belajar dululah, belajar, ayo belajar. Imbangi semangat ngajar dengan semangat belajar, biar kita tidak kurang ajar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.